God bless everyone. And thank you for being here today. And we're going to get into our lesson for today, which is in the book of Luke. So, que Dios bendiga a cada uno y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a entrar en nuestra lección bíblica que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18. So the book of Luke and chapter 18, that's where we're going to be today. Hallelujah. This chapter here, and in a little bit we'll get to which verse, okay? So, cuando lo tenga me confirma con un amén. When you find it, confirm Luke chapter 18 with an amen. 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 Okay. We will begin in a little bit we'll be looking at verses 18 to 27, but that's a little bit later after my introduction. Okay. Al ratito vamos a empezar a estudiar el pasaje de versículo 18 hasta el 27, pero después de la introducción, okay? Last week, for those who were there, we talked about the passage before this, which covered the two men who went up to the temple, one who justified himself. He believed he was more than enough, and because of all the things that he did or didn't do, he thought he was righteous. Jesus talked about him. La semana pasada hablamos de los dos hombres que en el pasaje que vino antes de este, que vamos a estudiar, dos hombres subieron al templo, dijo Jesús. Uno, él se justificó a sí mismo. Él creyó que él era más que suficiente. Que por todas las cosas que él había hecho y las cosas que él no hacía, él creía que él era justo o justificado con Dios, ¿verdad? The other man who knew that he was sinful, it also mentioned him. Jesus talked about this man as well. A man who knew he was sinful, and that if it depended on his works, the things that he did, he didn't stand a chance. He understood that if it were not for the mercy of God, he would be condemned. He recognized his spiritual poverty. Okay? Jesús también habló del otro hombre que subió al templo, que él reconocía, él sabía que era pecaminoso y que si dependía de sus obras, él no tenía ni una oportunidad para con Dios. Él entendía que si no era por la misericordia de Dios, él sería condenado. Reconocía su pobreza espiritual. Now, hallelujah. When we talk about the second man, the one who recognized his spiritual poverty, is it because he was a bad man? Was it because he was worse than the other man? The passage states that he was a publican, he was, and the Jewish people saw those people, the publicans, as the worst. They were seen as traitors. They were seen as people who worked for the wrong team. And oftentimes they were seen as, well, they actually did charge too much, right? When they collected taxes, a lot of times they would charge too much so they could pocket the extra for themselves. That's pretty bad. Entonces, ese segundo hombre
cuando decimos, ¿verdad?, que él reconocía su pobreza espiritual, ¿será que era porque este hombre era malo? ¿Será porque él era peor que el otro hombre? El pasaje declara que él era un publicano, ¿verdad? Ellos, los judíos, los miraban como lo peor de lo peor. Que ellos eran vistos como traidores porque trabajaban para los romanos, ¿verdad? El equipo equivocado. Y muchas veces ellos cobraban de más para meter en su propia bolsa, ¿verdad?, lo extra. Y eso es bastante mal. All right? Whereas we have the other guy, the Pharisee. He was a religious leader. He fasted the traditional 2 days a week. He gave his tithes. And according to him, he did not do the terrible sins that the other men do. Like being unfair, being an extortioner, an adulterer, or a traitor like the publican who was there. Jesus talked about two men, right, who went to the temple and how they prayed. But Jesus didn't see it the way that this Pharisee saw it. In fact, he says the publican is the one who went down to his house justified with God, rather than the other guy, the Pharisee. And this is because the Bible says that whoever thinks highly of themselves will be brought down. And whoever humbles himself before God will be lifted up or exalted. So, estaba el fariseo, ¿verdad? Pero él era diferente que el publicano. Él era un líder religioso. Él ayunaba los 2 días a la semana, que era tradición para ellos, ¿verdad? Él diezmaba. Y según él no hacía los pecados terribles que los otros hombres hacen, siendo injustos, siendo así extorsionistas, adúlteros, traidores, así como ese publicano que era ahí, ¿verdad? Pero Jesús no lo miraba de esa manera. De hecho, él dice que el publicano es el que fue a su casa justificado con Dios, en vez del otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo aquel que piensa mucho de sí mismo, se exalta a sí mismo, será humillado. Y aquel que se humilla a sí mismo, será exaltado. Okay. We got to remember, the Bible also says, blessed, well, Jesus said this, right? And it's written down in our Bible. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. He said that in the Sermon on the Mount. Okay? The poor in spirit, those who recognize they're spiritually poor. That's all of us are, but not everybody wants to recognize that. So, acordámonos también que la Biblia dice que bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos dice que de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3, ¿verdad? En el sermón en el monte, así dijo Jesús. Todos somos pobres espiritualmente, pero no todos lo reconocen. Now, what was the problem with the Pharisee in that parable that Jesus told? He had something like a log in his eye, right? That didn't let him see very well. And to him, it looked like everybody else had problems, except him. Everybody else was really sinful, except him. And maybe a few other the top-notch guys, right? Like himself. Entonces, ¿cuál era el problema con el fariseo que está en la parábola que había contado Jesús? Él tenía lo que me parece como una leña en su ojo, ¿verdad? Que él no miraba muy bien cómo era la situación.
para él se miraba como que todo el mundo tenía problema espiritual menos él, que todos eran pecadores menos él, y tal vez un par de otros que eran como él, ¿verdad? But God wants us to recognize the sin that is in our life. Of course, it's easy to see everybody else's sin and point it out. But the important part is to see the sin that is still in our life that needs to get worked on. Okay? Dios quiere que reconozcamos el pecado que está en nuestra vida. No solo el pecado que está en la vida del vecino. Es fácil señalar y es fácil ver el pecado en las vidas de los demás. Pero lo importante es reconocer la que está en nuestra vida. If we don't recognize the dirt in our own heart, we won't let Jesus wash us in the places that need washing. And the Bible says that He washes us with His Word. So praise God for being here today. We're getting a nice spiritual shower. Amen. So, si no reconozcamos la suciedad espiritual en nuestro propio corazón, no vamos a permitir que Jesús nos lave en los lugares que necesitan ser lavados. Y la Biblia dice que Él nos lava con su palabra. Así que les felicito, estamos aquí este día recibiendo un rico baño de Dios. Okay, so last week we looked at that, and then we looked at the preciousness. After that, we looked at the preciousness of children. La semana pasada vimos eso, y después vimos lo precioso que son los niños. We looked at what it means to have a childlike faith and a childlike dependency on God. Echamos un vistazo en lo que es tener una fe como la de un niño y lo que es depender de Dios como un niño. All right, now we're ready. Who's ready? Amen. Amen. So let's go down now in verse 18 and 19. Okay. Vamos a ir al versículo 18 y 19. I think what we can do, do you have the verses on? Yeah? Can you read them in English? Sure. Go ahead. Now a certain ruler asked him, saying, Good teacher, what shall I do to inherit eternal life? So Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. Thank you. Perfect. Amor, ¿puedes leer en capítulo 18, versículos 18 y 19? Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Gracias. Okay. There is none good except God. First point that Jesus makes when he responds to this guy, there is nobody good except God. Okay? Aleluya. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Gloria a Dios. Es el primer punto que hace Jesús cuando responde a este hombre. Y vamos a hablar de eso. We're going to talk about that now. The Bible says that men, and when I say men, I mean men and women, people, are not good. Not that we don't have anything good, but in general, we're not like God. We all fall short. We're all destitute from the glory of God. Okay? La Biblia dice que los hombres, y cuando digo los hombres, me refiero a los hombres y las mujeres, las personas, no somos buenos.
que no es que no hay nada bueno en nosotros, sino que en general no somos como Dios. Todos carecemos, todos somos destituidos de la gloria de Dios. Sin came into the world, and all men, all people were contaminated, affected by it. Okay? El pecado entró en el mundo y todas las personas fueron contaminados, fueron afectados por lo mismo. That's why we all have dirty thoughts. That's why we all have impure thoughts, right? That we know are wrong. Thoughts of doing things that just aren't right. And we're glad that people can't read our thoughts. Okay? Por eso es que nosotros tenemos pensamientos sucios, pensamientos impuros, que sabemos que no están bien, no está bien. Pensamientos de hacer cosas que simplemente no son correctos. Y nos contentamos, nos alegramos con saber de que los demás no pueden leer nuestros pensamientos, right? Because if everything were okay, we wouldn't care if anybody read our thoughts. Si todo estuviera bien en este mundo y en nosotros, no nos importaría si leen nuestros pensamientos, right? The sinful nature that is in us, it's also why we mess up. And it leads us to ask the question, what's wrong with me? What's wrong with you? What's wrong with these people? What's wrong with this world? I think we've asked all of those questions, all of us. And the Bible has an answer to the question. Esa naturaleza en nosotros también es por eso que no hacemos bien las cosas. Esa naturaleza pecaminosa. Y nos lleva a preguntar estas preguntas. ¿Qué tengo yo? ¿Cuál es mi problema? Y también preguntamos, ¿cuál es tu problema? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con este mundo? Pero la Biblia tiene la respuesta a estas preguntas. Amén. Y es que el pecado entró en el mundo. And the answer to this question that the Bible gives is that sin came into the world. It corrupted the world. It mutated our spiritual genetics, if you will. Okay? Cuando entró el pecado en el mundo, corrompió todo. Y como que hubo una mutación, ¿verdad? En nuestra genética espiritual. Nos trajo oscuridad, ¿verdad? Nos entró a nosotros en oscuridad y también entraron las tinieblas en nosotros. So it brought us into darkness and it brought darkness into us. And it's why God asks us to receive Jesus. He doesn't ask us, just knock it off and be completely perfect overnight, right? As if we could. Es por eso que Dios nos pide que recibamos a Jesús. Aleluya. Él no nos dice, oh, ya deje de hacer eso, sea perfecto ya, como si fuera posible para nosotros hacer eso. What he does ask us, however, is to follow his lead. Since he's the one who is perfect and who can see perfectly, he doesn't have a log in his eye, right? And he loved us enough. He's the one who loved us enough to pay the price for all of our sins that we've done with his own blood. Okay, él lo que sí nos pide es que sigamos su liderazgo, ¿verdad? Él nos está guiando, que sigamos esa guianza, ya que él es perfecto, ya que él sí puede ver bien. Y él es el que nos amó tanto, suficiente para ir a la cruz y pagar el precio por todos los pecados que hemos cometido con su propia sangre. Now, the man that we read about, right, the one who was asking Jesus about eternal life, seems to have forgotten that all men are sinners. He said Jesus was a good teacher, and he didn't know Jesus was the Son of God.
Este hombre que le hizo la pregunta a Jesús acerca de la vida eterna, me parece que se le olvidó que todos los hombres son pecadores, ¿verdad? Él le dijo a Jesús, maestro bueno, y él no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Pensó que era solo un maestro y le dijo bueno, y Jesús le corrige. He thought Jesus was just a teacher and he called him good, and Jesus corrects him. Now, hallelujah. It's important that we don't forget what this man forgot, right? Because that is a beginning, that is a foundation, a place where we need to come. Is recognizing that people and we ourselves are not worthy of trust to the extent that we can lead our own lives, or that another person is not worthy of our trust so that we just let them lead us. No one outside of Jesus is worthy of that kind of trust. Es importante que no cometemos el mismo error, que no se nos olvide que todos los hombres son pecadores. ¿Por qué? Porque ahí es un buen lugar, y es un lugar donde todos tenemos que llegar a entender eso, de reconocer que nosotros y ningún hombre o mujer es digno de nuestra confianza, ni digno de llevar nuestra vida y guiarlo más que Jesucristo. ¿Ok? Nadie más que Jesús debería de estar llevándonos o guiándonos. It has to be somebody outside of us, somebody who's not corrupted by sin, right? It must be God. Tiene que ser alguien fuera de nosotros, alguien que no es corrompido por el pecado. Tiene que ser Dios. Hallelujah. Now, we're going to go to verse 20 and 21. Hallelujah. Ahora vamos a leer versículo 20 y 21. ¿Lo tienes, mi amor? Hoy vamos en español primero. Capítulo 18 y versículo 20 y 21. Los mandamientos sabéis: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo todo esto, lo he guardado desde mi juventud. Hasta ahí. Amén. And in English, verse 20 and 21. You know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, honor your father and your mother. And he said, all these things I have kept from my youth. Amen. Thank you. So, cuando este hombre responde así, ¿qué está diciendo básicamente? Yo soy bueno. Yo soy obediente. Yo he hecho todo esto. Esta es otra persona con una leña en su ojo, ¿verdad? No está consciente de su propia debilidad, su propia condición de pecador, ¿verdad? Porque según él ya había guardado todos los mandamientos. So, according to this man, he says, I'm good. I am good. What we have here is another person with a log in their eye, right? Unaware of their sinfulness. He figured, I've kept all the rules. I kept all the commandments. I did this. So, now let's move forward, right? Verse 22 and 23. Versículo 22 y 23. Vamos a seguir adelante. Si lo puede leer en español. Jesús, oyendo esto, le dijo:
aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Hallelujah. Verse 22 and 23. So when Jesus heard these things, he said to him, "You still lack one thing. Sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasures in heaven, and come and follow me." But when he heard this, he became very sorrowful, for he was very rich. Thank you. Perfect. Thank you for my readers who are helping me today. I think it's great. People hear not just my voice. That can get boring. So, aleluya. Creo que es excelente que escuchan otras voces. Gracias por los que me están ayudando hoy. Se puede aburrir uno tal vez de solo oír lo mismo. Pero la palabra de Dios no es aburrido. Aleluya. So, what happened here? Jesus touched something that hurt. He touched the guy's money, right? He touched him where he was sensitive. ¿Qué pasó aquí? Algo pasó que le dolió a este hombre. Jesús le tocó en esa área sensible de su dinero. And when he went away sad, what was he basically showing? I depend on my money. And if you take it away from me, how can I have a good life? Okay? So cuando este se fue triste, ¿qué estaba mostrando? Con su actitud, con su acción. Yo dependo de mi dinero. Y si tú me lo quitas, ¿cómo puedo yo tener una buena vida? He wanted to have his cake and eat it too, right? That's an expression we have in English. Él quería, tenemos un dicho en inglés, quería tener su pastel y también comérselo, right? Quería tenerlo todo. Dios muchas veces nos va a probar en las cosas en que estamos dependiendo, ¿verdad? O en las cosas, en las áreas donde quizás hay algo en nuestra vida que la tenemos más en cuenta que a Dios. Estamos más, lo respetamos más, lo cuidamos más que a Dios. Ahí nos va a probar Dios. So, God will often test us in the things which we depend on. If we're not depending on God already, right? And then there's something else we're depending on, He will often try us in that area. And also, He will often try us in certain areas where maybe there's something we regard more highly than Him. Something that we pay more attention to than Him. We take care of that thing more than Him. More than our relationship with Him. He doesn't need us to take care of Him, but our relationship with Him needs to be taken care of. It needs attention. And a lot of times there's something else that we have higher up than Him. Right? So, Dios no es que necesita que cuidemos de Él, pero a veces hay cosas, cuando yo digo estamos cuidando algo más que a Él, estamos cuidando más a otras cosas que nuestra relación con Él. A eso me refiero. Esa relación con Dios necesita una atención, necesita tiempo y cuidado. Amen. And Abraham, I want to talk about Abraham because Abraham had riches. God had made him rich. Yet God did not test his faith by asking him for money. Now, he didn't do the same test. What did He ask him for? On that mountain, He asked him for his son. That was Abraham's sensitive spot. That was Abraham's very highly treasured thing. And I'm not saying that he treasured his son more than God. I don't think he did, actually. I think he proved it. But that's where God tested him. Abraham, yo quiero hablar de Abraham.
Abraham, porque él tenía riquezas. Pero Dios no le pidió lo mismo que le pidió a este hombre, ¿verdad? Dios le había hecho rico, le había enriquecido a Abraham. Pero Dios no le probó la fe pidiéndole su dinero, ni que vendiera todas las cosas y ayudara a los pobres, no. Dios le probó en otra área, le pidió su hijo. Porque para Abraham el hijo era algo muy atesorado, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que Abraham amaba más a su hijo que a Dios. Yo creo que, de hecho, Abraham comprobó eso. Pero Dios ahí lo probó, ¿verdad? Abraham went through years and years. He was a very old man when he had Isaac, the son that God promised him. Abraham pasó años y años, ¿verdad? Esperando un hijo. Abraham had no children for so many years he thought it wasn't even going to happen. Abraham estaba sin hijos por tantos años que pensó que eso ya no iba a pasar. And his wife also, right? She was also very old. It wasn't like he went and had a young wife. He had Sarah, who was already very advanced in age and hadn't been able to have children. And then God, he tried the love and the faith of Abraham when he told him to go and sacrifice his son. He said, let me see if he'll give me his son, or does he love his son more than me? Right? Estaba también Sara. Ella no era jovencita tampoco. Ella era también viejita. Que pensó que como ya había pasado su tiempo, ¿verdad? No había podido tener hijos. Y luego Dios viene y Él prueba el amor y prueba la fe de Abraham. Tal vez Él se preguntaba, a ver, si Él me va a dar su hijo o si ama a su hijo más que a mí. Now, why do I bring up Abraham? Because Jesus sometimes brought up Abraham. Jesus talked about Abraham too. Sometimes we call Abraham the father of the faith, right? Porque yo hablo de Abraham. También Jesús hablaba de Abraham. Y a veces le decimos a Abraham el padre de la fe. So, Jesus in this passage that we're studying is calling that young man, right, to have this kind of faith. But, like Abraham had, right? But he went away sad. His faith wasn't so much in God as it was in his money. And that's why the Bible says, many are called, but few are chosen. Jesus was calling him at that moment, calling him out, inviting him to follow him. And he walked away from Jesus. Jesús estaba llamando a este hombre que estaba en el pasaje que estamos estudiando a tener esa clase de fe, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Se fue triste. Su fe no estaba tanto en Dios como estaba en su dinero. La Biblia dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Jesús le estaba llamando en ese momento. So there are sons of Abraham, right? And there are sons of the devil. And now that's hard for me to say, but it wasn't hard for Jesus. Jesus said it. There's a passage in John chapter 8. And I love it. I love it just because it's one of those moments where Jesus was so bold that he says the things you can't say. You got to scrape up every ounce of courage to try to say one of these things. Hay un pasaje, ¿verdad? Donde Jesús habla y dice que hay hijos de Abraham y hay hijos del diablo. Para Jesús es tan fácil hablar. Hay cosas que para nosotros es tan difícil. Hay palabras pesadas, palabras duras, ¿verdad? Y como nos confronta, nos cuesta decirlo a otra persona también. And these words are words that confront us. And so it's hard to get the courage to say it to somebody else because you know how it hit you, right? So, pero Jesús Él no tiene miedo y no tenía falta de valor como a veces nos pasa. So, está en Juan capítulo 8. Yo voy a sacar unas
cosas que él dijo ahí. The Jewish people, especially the hypocritical Pharisees, they came out and said, we are Abraham's seed. Like his lineage is what they're trying to say. We're descendants of Abraham. And they believe that got them something with God. So, estaban estos gente hipócrita, ¿verdad? Más que todo fariseos muchas veces. Decían ellos, somos nosotros linaje de Abraham, ¿verdad? Que ellos habían descendido de Abraham y para ellos ellos se creían la gran cosa por lo mismo. And what did Jesus say to them? Look, biologically, yes, but you're trying to kill me. You guys are trying to kill me and at the same time call yourselves the children of Abraham. And he says this, he says, my word has no place in you. And we'll explain that in just a second. So, Jesús, ¿cómo les responde a estos hombres hipócritas? En Juan capítulo 8, les dice así, mira, biológicamente sí, son linaje de Abraham, claro. Pero ustedes me están tratando de matar. Y les dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Y ahorita vamos a explicar eso un poquito. So when he talks about his word not finding a place in them, right? I want us to remember when he said, if you want to look it up back in Matthew 13, but he talks about his word and how it finds places in people. He compares his word to a seed, and he compares our heart to different kinds of ground because not everybody's heart is in the same condition when they hear the word of God. So when he tells these guys, my word has no place in you, it's like saying this seed of God's word can't find a place in you to grow. And there is an example he gives when he talks about it, that when sometimes people's heart is so full of the worries of the world, they're just worried about things that are going on in the world, or their heart is so fooled by the deceitfulness of riches, right? They think, oh, riches are going to take care of me. And that fills up their heart so much that when they hear the word of God, it doesn't fit in there. It's so stuffed up with other things. The worries about everything that's going on and worrying about money. Their heart is so full of that when the word of God comes along, it doesn't fit. And it gets choked out. Just like you try to plant something in a yard full of weeds. What's going to happen? It's not going to be able to grow, right? That's what it compares it to. And that's how these hypocrites were. Entonces, cuando Jesús dice que mi palabra no haya cabida en vosotros, yo quiero que recordamos cuando en Mateo 13, ¿verdad? Jesús habla de cómo a veces la palabra de Dios cabe o no cabe en los corazones de los hombres. Habla de semilla, ¿verdad? Que es su palabra, y habla de los corazones de los hombres. Que los corazones a veces de nosotros no estamos en la misma condición. Hay corazones que son tan llenos del afán para cosas del mundo y el engaño de las riquezas, ¿verdad? Están tan preocupados por el mundo, lo que está sucediendo, cómo van a vivir su vida aquí en este mundo, cómo las riquezas, si los tienen o no los tienen, ¿verdad? Se afanan por eso tanto que ya no cabe la palabra de Dios ahí. Se ahoga, dice. Se ahoga la palabra y se hace infructuosa. No puede producir fruto. So Jesus tells them this, and then he says, if you guys were actually Abraham's children, you would do what Abraham did. You would live like him. Les dice a estas personas, si ustedes de verdad fueron hijos de Abraham, las obras de Abraham,
haríais, ¿verdad? Vivieran como él. And we're gonna wrap up. I know it's a lot, especially when we're going into languages, and I appreciate the effort that every person makes to listen to the Word of God. Sé que es mucho a veces, vamos a ir terminando, sé que es mucho a veces, más cuando es en dos idiomas, pero agradezco el esfuerzo que cada quien está haciendo para oír la palabra de Dios. We're going to wrap this up in reading about the works that Abraham did. It's just a small section in Hebrews 11, but it says a lot to us, okay? So, in the book of Hebrews, chapter 11, I love this chapter. I know I always say it every time I get to go here. But I love it because it's just so filled with great examples of faith. Voy a cerrar esta enseñanza en el libro de Hebreos, capítulo 11. Me encanta este capítulo. Yo sé que siempre lo digo, pero es porque está lleno de ejemplos de fe. Hombres y mujeres de fe. So, but today we're talking about Abraham. Hebrews is at the end of the Bible, before James, Peter, and the other books of John, and before Revelations. Hebrews what? Chapter 11. Hebreos está al final de la Biblia, ¿verdad? Antes de Santiago. Después de Filemón. Confirm with an amen when you got that. Great. Okay. And verses 8 through 19. I know. But listen to this. This is really special. Versículos 8 al 19. Hallelujah. So it says, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, he obeyed. And he went out, not knowing where he was going. By faith, he traveled into the land of promise, like a stranger, right? In a strange country. It says he was dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which has foundations, whose builder and maker is God. Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the seashore innumerable. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them from afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For they that say such things declare plainly that they seek a country. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. But now they desire a better country, that is, a heavenly country. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city. By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac. And he that had received the promises offered up his only begotten son. Amen. And in Spanish it says, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Amén. Okay. So I'm just, like I said, I'm not going to read any more texts. I just want to make my final point here. Abraham is an example for us, a man of faith who had a certain mindset that we need to adapt. Okay? It talks about the way he thought and the things that he did because he thought that way. So he went out, right? He didn't know where he was going. All he knew was God said, follow me, come out. And he went out. It says that Sarah, she also had a different mindset. Okay? And I count Sarah with Abraham, both people of faith. The Bible says they're both examples for us. She had the mindset that God is faithful. When she became pregnant, right? She said, okay, I know he's faithful. And so God gave her strength. How many women have complications in their pregnancy at a young age? Now we're talking about an old lady, older than all of us, who was able to have that baby and be healthy. So, ahora hablamos, ¿verdad? Ya estamos resumiendo. Y estamos hablando de Abraham, ¿verdad? Que cómo era su pensamiento. Él tenía un cierto estado, una mentalidad, ¿verdad? Un pensamiento, y tenemos que adaptar un pensamiento así. Porque él pensaba de esta manera. Dios le llamó y él siguió. Y no sabía ni a dónde iba, pero él salió por fe. Y dice, Sara también. Sara también es ejemplo para las mujeres. Era una mujer de fe, ¿verdad? Dice que ella creyó cuando Dios le dio ese bebé en su vientre. Ella bien le podía haber dado miedo, pero no, dice ella creyó que el que lo había prometido era fiel. Entonces Dios le dio fuerzas, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres no sobreviven un parto? Y más en esos tiempos. Más ella creyó que Dios era fiel. Entonces Dios le dio fuerzas. Aleluya. Entonces, now, the other thing it talks about is how because of Abraham's faith, God was pleased, right? But not only that, when God fulfilled the promise to Abraham, his descendants, I mean, think about it. How many Jewish people do we know and have lived since the time of Abraham? It all started with Abraham. How many descendants has Abraham had? They're still here today, and they're numerous, right? You can't count them. It says, out of this man who was as good as dead, he was almost dead,
when God kept his promise, gave him this son, and out of that son, so many that you can't count them, like the stars in the sky, like the sand by the sea, right? So, también habla de como de un hombre casi muerto, que era Abraham. Esa fe agradó a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos, es fe. Pero también habla de que Dios cumplió esa promesa que le hizo. Y ni se puede contar todos los judíos que han nacido del linaje de Abraham. No se puede contar tal como dijo Dios. Right? And then it talks about the faith of the people that came out of Abraham. También habla de la fe de esas personas que salieron de Abraham, right? Because they had a special faith. And not every person who came out of Abraham, but many of them, right? No todos los descendientes de Abraham tenían esa fe, así biológicamente, pero sí tuvo hijos espirituales también. Y de sus hijos salieron profetas de Dios, salieron hijos e hijas de fe. So out of his descendants, maybe not every one of them had the same faith as Abraham, but he also had spiritual children, not just biological. He had children with the same kind of faith. So some of them became prophets of God. Some of them became men and women of faith who experienced the blessings of God. And also some of them, it says they didn't even get to see the promises fulfilled. And I used to read this passage the wrong way. I don't know about you, but when I saw that the first time, I'm like, man, that stinks. They got to hear the promise but not see it fulfilled. What good is that? I used to think that way. But I'm going to tell you why I don't think that way, and now I understand. Aquí, cuando habla de que algunos de ellos, dice que las promesas no los pudieron ver cumplidos, ¿verdad? Solo los, así de lejos, los saludaban. Y yo antes pensaba mal, antes me equivocaba, porque yo decía, wow, qué cosa terrible de que escucharon las promesas, pero no lograron verlos cuando se cumplían, sino que de lejos los saludaban, ¿va? Pero yo estaba equivocado. Eso no era algo malo. So what is the blessing here? It's more for the people who came after. See, they didn't have a problem. They believed in God and lived in that faith until they died. But what do we have now? A treasure. Because we can look back in history and see the prophecies and their fulfillment. More prophecies, more fulfillment. The promises of God and the promises kept. So we can see the faithful God that we have. So when he says now, Jesus is coming any moment, we can go, yeah, he's got a good record. I think he's coming any moment. But when he says, trust me, I have a better place prepared for you, we can say, well, he's a man of his word. He's a God of his word. He keeps his promise. I believe he has a place for me that's better than this. All of them had faith, didn't get to see, but now we can see so much more. So, porque es una bendición, y la bendición más grande es para nosotros hoy. Porque ellos vivieron en su fe y murieron así creyéndole a Dios. Y son bendecidos, ahora están en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero nosotros podemos mirar para atrás en la historia que tenemos, todos los archivos, todas las escrituras, y podemos ver profecía de Dios y su cumplimiento. Se cumplió lo que Él profetizó. Otra profecía, se cumplió esa palabra también. Una promesa de Dios y se cumplía. Otra promesa y muchas promesas que Dios ha hecho ya se cumplieron. Muchas profecías que tenemos en las escrituras ya se cumplió. Entonces podemos ver, cuando Él dice, Cristo viene ya, podemos decir, Él es un Dios de su palabra. Él siempre cumple lo que dice. Sé que Él viene ya. Cuando Él dice, tengo un lugar preparado para ti, que es mejor que este lugar, podemos creerle. Amén. But what do we need? That
faith mentality that Abraham had. When Jesus calls us and when he says, you're doing good here, here, and here, but you're lacking here. Will you take care of this and follow me? Will you obey me and follow me? What is our response? That's an individual thing, but that's what he's a lot of times leading us to. That decision. And now I can tell you from my life and testimony, which I'm not going to go through right now, but I can just tell you, when he says, I need you to get rid of this, do it. It is worth it. When he says, this has to go, do it. It's worth it. He can be trusted. And the other side of that obedient step, there's always a blessing. It opens the door for him to come in. But sometimes some things got to go. So, para terminar, nosotros, a veces lo que Jesús quiere es que sacamos algo de nuestra vida, así como le dijo a este joven. Tú estás bien aquí, pero aquí te falta. Y cuando Jesús nos llama la atención y nos dice, saca esto de tu vida, yo le puedo decir, de experiencia, yo no voy a repasar mi testimonio, solo les voy a decir, de experiencia les digo, vale la pena obedecer a Dios. Cuando Él dice, sáqueme esto, por favor, créame, no vas a perder, es para ganar, es para hacer espacio para Dios en tu vida, para que Él mete la bendición. A veces toca sacar algo, quitar algo, para que Él pueda bendecirnos. Amén. And that is it for today. I pray that the words that we heard today will bring life and blessing into your life. Eso es todo para hoy. Yo pido a Dios que las palabras que escuchamos hoy pueda traer la bendición de Dios a tu vida. Amén. Father God, we thank you for everything you've taught us today through your word. We thank you for showing us the way. We ask you that you would give us more faith. If our faith maybe isn't the size that it needs to be to take that step, I ask you for that faith, Lord God. I've seen you do it before. I know you can do it again. Please give us that faith that we all need to take that next step of obedience. And if there's things that we need to remove, Holy Spirit, I pray that you would convict us and that you would help us to remove it. In Jesus' name. Le pido, Señor, la fe, Padre Santo, para todos nosotros que estamos escuchando esta palabra. Señor, si necesitamos más fe, si nuestra fe no es el tamaño adecuado para tomar ese siguiente paso de obediencia, Señor, pedimos esa fe. Yo te he visto que lo hagas y lo has hecho y lo harás de nuevo, de darnos esa fe, Señor. Y si hay algo que hay que remover, Espíritu Santo, por favor, convéncenos y ayúdanos a removerlo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. And amén.